চাকমা সমাজপতিদের সমাজকে আমি ইদি বলতে চাই, আমাকে ক্ষমা করে দাও। ববাগ্রা নাই দङ जोंनो थानसा जोंनो इउनिटी खायनानि जोंनो जदा खायनानि काजे जों बबाग्रानि नेतृत्वे आगामी दिनों सारा त्रिपुरा राज्य एक लोग चलेनाय। शंभू चाकमा का भी एक स्टेटमेंट देखा है, एक कोई सुकुमार लड़का ने उल्टा सीधा बात किया है, मैंने इमीडिएटली सस्पेंड किया है उसको। थांनाय 27 डिसेम्बर केदराय सराय बिसिनि चेयारमैन सुकुमार देबरमा त्रिपुरा हासानि नायथक थाइ दुम्बुरनि नारकेल कुंजआव 16 नि छाय गोबां बिनि बिसिनि बरक रकना बेरायना तै पिकनिक तलां थानि अ दुम्बुर थाइनि बानिया खायनाय चाकमा कम्युनिटिनो बेस खायै कक बरक मानिया तै बांलादेशी हिनै केदराय सराय बिसिनि चेयारमैन सुकुमार सामानो तयै ताबुक साकसाकनो अमहाय कम्युनिटी बेस खायै सामानि चालिया हिनै जत हास्तेनि लुकुरकनि थानि नाकार सानका पाइथागो अ बिसिनि चेयारमैन बुबाग्रानि खुंजुओ क्लाइमा लगिनो बुबाग्रा फेसबुक लाइव फाये चेयारमैन 6 आवर नि बिसिंगो न सस्पेंड खायरिखा यागुलो अमहाय पार्टी मुंनो नुगै तिप्रासा थानसानि नाहार मुंनो नाहारै अमहाय तेता अंसितुं हिनै तंमानलिया एमडीसी हंसु कुमार त्रिपुरा रिप्ले रिखा ना आं नुखा आं बस स्पट जेहेतु करै এই যে নিউজ বা ফেসবুক লাইভ যিনি প্রতিনিধি সামনে ভিডিও এবং আরো কয়েকজন ফেসবুক লাইভ রব যে সামানি একটা জাতি বিদেশি যে আলোচনা খালাইমানি অব আংবো তীব্র নিন্দা জানাইও। পাশাপাশি যে এই যে ব্যক্তি যে সুকুমার দেব বর্মা তামজানি ব দায়িত্ব তো আংসিয়া ব যেভাবে ওর যিনি বেকার বা এলাকানি চাকমা যারা যিনি তিপ্রাসারাও ওরা নিজেনি ইনকাম উপার্জন খাইনান বয় বিজনেস খালাইও ও বিজনেস খাইনাই রন বয় বিনি যেভাবে একটা আলোচনা যে বিনি মানে ব্যবহার ও বেলাইকে হামিয়া যাই হোক অব বিনি একজন ব্যক্তি বিশেষনি কারণ বাই जों সারা ত্রিপুরা রাজ্য जों ত্রিপুরা সারাও চাকমা ত্রিপুরারাও আর কোনো ডিভাইড বা আর ডিভাইড এন্ড রুল লংনানি নিজেরা বসে जों দ্বন্দ্ব উনানি কোনো ক করে বুবাগ্রানি নেতৃত্বে বুবাগ্রানি আর লগে লগে খবর কাছিকা বুবাগ্রা বন সাকা বনো অলরেডি বিনি পার্টি অবকরি যদিও পার্টি দंखायके বনো পার্টিনি অ্যাকশন লাজাংনাय এবং লগে লগে বনো পার্টিনি বহিষ্কার বখলাই জাখা। তবে আং সানা মুসুগো যারা হোক যিনি ত্রিপুরা অংশ চাকমা অংশ নরাও সাইমানো যিনি নর্থ ইস্ট এবং ত্রিপুরানি বড়রাও বাইরে থাকাঙ্কে কেবল চাকমা ত্রিপুরা কেবলনো সিনিয়া অবনি বাগৈ ববাগ্রা নাই দङ जोंनो थानसा जोंनो इउनिटी खायनानि जोंनो जदा खायनानि काजे जों बबाग्रानि नेतृत्वे आगामी दिनाव सारा त्रिपुरा राज्य एक लोग चलेनाय যারা যে যেসে খাই দंथ তিনি রাজনীতিক তিনি থাंनाय खाना फायनाय তিনি বিজেপি দङ खाना তাইগাইসা পার্টি ফানো ফাইমানো কিন্তু পার্টি অব কোনো দীর্ঘস্থায়ী আছে সম্পর্ক অতীতনি যে চিরাচারিত जों একটা আত্মীয়তা হিসাবে পরিবার হিসাবে রাজামল থেকে দंनाय মানে অসম্পর্ক দंनाय অতীত বিভিন্ন পলিটিক্যাল নেতারাও जों নুখা जों নাইজা কোনো দিনও মহাকে জাত পাট জাতি বিদেশি কোনো আলোচনায়া ও বিনি ব্যক্তিগত ব্যাপার হয়তো অব মধ্যমত অবস্থায় তাম খাই অব কাউ সালেকা जों सिया তবে কাইসা আং খাস হাকা যে বমহাই কাউ সামানি বাগৈ আনি যারা চরাই রাও শিক্ষিত চরাই রাও বরনি পরিবার বরম পোষণ খাইনানি বাগৈ তিনি অমহাই ব্যবসা খালাইবনো जों ধন্যবাদ নানি নাংমানি কিন্তু অনেক সময় जों যে নুখা বেকার কর্মসংস্থাননি কাউ সাজা বিভিন্ন ভাবে উন্নয়ননি কাউ সাজা সবকা সাথ সবকা বিকাশনি কাউ সাজা তিনি আনি ত্রিপুরা রাজ্যনি চাকমা ত্রিপুরা যারা রাও পড়াশোনা খাইগাইব বইবাই তিনি মার্ডার খুন খালাই যাব বইবাই চাইনিজ মোমো বিভিন্ন ভাবে जों আখা খালাই যাব এরপরে তিনি जों বাইরে থাকাঙ্কে কেবল চাকমা ত্রিপুরা হিংসিয়া কেবল দেববর্মা জমাতিয়া হিংসিয়া जों একই কংথাই বারা বা এসটি जों মঙ্গলিয়ান কিন্তু ভারতবর্ষ তুমি जों ভারতবর্ষ তুমি जों তিনি অনিশ্চিত হইতো তাইলে जों এক পরিবারনি বড় অব ডিভাইড দंनानै নিজেরা বিন দंनानै কোনো অব প্রশ্নই ফাইয়া আং নাইও जों একলগে শান্তি সম্প্রীতি দंनाय অতীতনি যে চিরাচারিত जों যে একতা মিলন ইউনিটি ইকুয়ালিটি থানসা দंमानि অবনা जों অতুত দंनाय আগামী দিন হামবা আচ্ছা अब अलरेडी एक्शन नाजाखा आं सिया ब दायित्व दं आं खोनाका ब कायसा समर्थक हिसाबै अबख्लाय ब बिनि व्यक्तिगत बार बनो एर आगे ब पार्टी ब कोनो एक्टिव करे এবং যে যদিও ব কোনো অব দंखायके बनो पार्टीगत भाबे एक्शन लासा बबाग्रा तो साका ब पार्टी दं ত্রিপুরা मथा दंखायके बनो बहिष्कार खालाय जानाय आं ता नुखा बबाग्रा बनो अलरेडी पार्टी यो ब गरिनो आगे हयते तबे ताও बनो अलरेडी टिखलाय रजाजा কোনো প্রবলেম করে তবে বেকার তাবো যে পরিস্থিতি উইন দङ
जों आरो बरनो साजर जानाय दरकार जरा बिजनेस निजेनि पाइ निजे दारेन वान साकाबाय साथिके निजेनि इनकाम बाय निजे बर चलायनानै कष्ट खायथुंनाय रनो जों बरनो आरो साहस रोजांनाय धन्यबाद रोजांनाय जागा तिनि अनेक बेकार राव तिनि चीन हायद्राबाद नो कसो जागा राव तिनि जरा बुमा राव बसाया कागै बुमानै आकै बसा तिनि बायरे काम ताइमा दं अनेक समय एक्सिडेंट नको मानि लं ट्राइ बेलियो बायरे काम तांखानि बयनि होटेलो बयनि बिल्डिंग एक्सिडेंट होई रहो डेड बॉडी मा तो लायो अमाय खलाय तिनि त्रिपुरा राज्यनि चाकमा त्रिपुरा कर्म संस्थाननि अभाब बाय त्रिपुरा राज्य इनकाम करे कुनो सुजुग सुबिदा करे अना हारे आदा हारे बराव तिनि कष्ट खलाय दिन जापन खलाय दङ बरावनो जों बाहायके आगामी दिनाव उत्तरन खलायनाय बारनि बाहायके फिउगैतै फैनाय अपनो जों चिन्ता भाबना खायजानाय दरकार যারা ব্যক্তিগতভাবে অবকাও সানাই বিনি ব্যক্তিগতনি ব্যাপার অব কোনো দলীয় ব্যাপারিয়া অব কোনো জাত সম্প্রদায়নি ব্যাপারিয়া ব বিনি ব্যাপার তবে আং অনুরোধ খালাইনাय যারা ব্যক্তি বিশেষনি বাগৈ जों जरा सारा त्रिपुरा राज्यनि एडिसि एलाकानि जों त्रिपुरा राज्यनि चाकमा त्रिपुरा रावबाय डिवाइड जानाय कुनो प्रश्नय फैया आं नायो अबसों आगामी दिननि अबाहायके दंनाय एवं अ जागा कुनो राजनीतिनि कुनो इस्यु फैया बिनि व्यक्तिगतनि इस्यु अबो केबो जों जिनि महाराजा बसाया जे नों त्रिपुरानि इनसेल खायदि बा बाहा बांगालिनो इनसेल खायदि बबाग्रा नायो जत जों थानसा खलायो जाते भारत सरकार तंगिबो जों बयनि अबरावबाय जेबाबे अब खलाय जागो जों बनो एकता खलायो जखन निजेरा बिसिं जों दन्द तंनाय ततदिन पर्यत जों बयबाय लराय खलायमियावनाय जों बयबाय लराय खायनानै नांनाय जों बय हायवनानै नांनाय जिनि अधिकारनो जों माननानै नांनाय जिनि जे कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन जों जिनि हागत दङ जों वंचित दंमाने अबनो जों आगामी दिनाव अ जागानि जों उपकार होनानै नां हामबाय। शंभू चाकमा का भी एक स्टेटमेंट देखा है, एक कोई सुकुमार लड़का ने उल्टा सीधा बात किया है। मैंने इमीडिएटली सस्पेंड किया है उसको। मैंने इमीडिएटली कहा है कि उनको न्यूज कॉन्फ्रेंस करके माफी मांगने के लिए, क्योंकि ये जो सोच है कि अगर आप कॉक बरॉक में नहीं बोलोगे तो आप इंडिजिनस नहीं हो, ये गलत सोच है। और इसी को खत्म करने के लिए बुबागरा जमीन में नीचे आया। तो आप शंभू चाकमा, मैं आपको बहुत प्यार भी करता हूं, आप मेरे संग मिलते भी हो, अच्छे से बात भी करते हो, आप बहुत अच्छे इंसान भी हो। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, प्लीज इसको पॉलिटिसाइज मत कीजिए, इससे हम लोग सब कमजोर होंगे, आप भी कमजोर होंगे, मैं भी कमजोर होगा और ताकत किसी और को मिलेगा। সবাইকে নমস্কার। আমরা ডিসেম্বর 27 তারিখ নম্বর নারকেলকুঞ্জতে গিয়েছিলাম। এখানে গিয়ে আমরা জননী নিউজের সাথে একটি এন্টারটেইন করেছিলাম। করার সময় আমাদের চাকমার ভাইয়ের সাথে আমরা দেখা হয়েছে। এখানে আমরা কথা বলার সময় আমরা কিছু মিস্টেক করেছি, তাই আমি ভিডিও করার সময় এই সময় বলেছি আমরা চাকমা আর ট্রাইবেল ভাই ভাই, আমরা আসলে ভাই ভাই, চাকমা আর দেব্রমা সব ট্রাইবেল আমরা ভাই ভাই। এই সময় আমরা কিছু মিস্টেক হয়েছি, এই কারণে চাকমার সমাজপতিদের সমাজকে আমি ইদি বলতে চাই, আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমি এখানে কিছু বাংলাদেশি বলেছি, তাই এর জন্য আমার কিছু মিস্টেক হয়েছে। বাংলাদেশি কেন বলেছি, এটাই এখানে বাংলাদেশি জিনিস বিক্রি করা হয়েছে বা দেখছি, এই কারণে আমি কিছু মিস্টেক হইয়া কথাটা বলে ফেলেছি। এর জন্য আমি ত্রিপুরাবাসী বা চাকমা সমাজকে আমি ক্ষমা চাই, আপনারা আমাকে ক্ষমা করে দাও। এই যেহেতু এরপরে আমি ককবরক দিয়ে বলবো, जों 27 তারিখ डुंगर थांमानि डुंगर नायनो थांनाय नारकेलकुन्जआव एक्चुअली आ जागा थांनाय जों किसा एक्टिटिं बा किसा ड्रामा खायबोनि बिसिंतै जों किसा आरो आंनि पावरक बुल साजाखाना साजांमानि दंहाके साजाके आनो क्षमा खायदि आं बागै जत सिनि चाकमा बाय बन्धु रङ क्षमा खाय सानो आनो क्षमा खायदि आबाय करो आं नेक्स्ट ताइ सायातै बा आं दिनो किसा कान को लाइफिन साजाखाना आं बागै
आनो क्षमा खालामनायनि बागै आं जत' आंनि दाखुक बुखुक बा चाखुमा रंनो जों बाय आंनि बागै क्षमा खालामनाय बागै आं फोजोबगासिनो हामबाय।